बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान वसीम। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट के हुक्म और फिर इंतज़ामिया की तरफ से बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान को शिफा की बजाय पिम्स हॉस्पिटल में उनका ट्रीटमेंट, उनका मेडिकल चेकअप कराने के बाद इस वक्त जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है और जो मुश्तरका अपोजिशन है, दोनों के ज़ुबान पे सिर्फ एक ही बात है। दोनों की तरफ से, पीटीआई की तरफ से, मुश्तरका अपोजिशन की तरफ से ये बात कही जा रही है कि हुकूमत की तरफ से सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद नहीं किया गया, बल्कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले की खिलाफ वर्जी की गई जब इंतज़ामिया की तरफ से इमरान खान को शिफा ले जाने की बजाय पिम्स में ले जाकर डॉक्टर से उनका मुआयना करवाया गया। अब इस बात का फैसला कौन करेगा? गो के जो पार्लियामेंट हाउस में मुश्तरका अपोजिशन का जो इजलास हुआ है, उसमें यह कह दिया गया है कि एक तो अपोजिशन को इमरान खान की जो सेहत है उस पर बहुत ज़्यादा तशवीश है, और साथ में कहा गया है कि अदालती फ़ैसले पर अमल ना करने पे जो आइनी रास्ता बनता है, जो कानूनी रास्ता बनता है, उस रास्ते को अख्तियार किया जाएगा। लेकिन नाज़रीन, बात यहीं पे ख़त्म नहीं होती, बात इससे बहुत आगे की चल रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो प्लानिंग कर रही है, जो कंटेम्प्ट की एप्लीकेशन वो सुप्रीम कोर्ट में फ़ाइल करना चाहती है, लेकिन जो पीटीआई के मुखालफिन हैं, जो पीटीआई के ओपोनेंट्स हैं, वो एक ऐसा ग्रैंड प्लान बना के बैठे हैं कि जिसके बारे में तहरीक इंसाफ सोच भी नहीं सकती। यानी एक ऐसा प्लान कि तहरीक इंसाफ का सफाया हो जाए, तहरीक इंसाफ का सारा सियासी खेल जो है, सियासी बसात जो है, इसको पलट के रख दिया जाए, खेल पीटीआई के हाथ से निकल जाए। कुछ ऐसी प्लानिंग, कुछ ऐसी मंसूबाबंदी चल रही है। अब ये मामला दरअसल है क्या, इसकी डिटेल पे आने से पहले जो इस वक्त मुश्तरका अपोजिशन कह रही है, जो तहरीक इंसाफ कह रही है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले की खिलाफ वर्जी की गई है, इसकी डिटर्मिनेशन कौन करेगा? ज़ाहिर सी बात है कि जब कंटेम्प्ट की एप्लीकेशन जाएगी, उस कंटेम्प्ट की एप्लीकेशन पे सुप्रीम कोर्ट समाअत करेगा। सुप्रीम कोर्ट का बेंच जिसने फैसला दिया था, वो इस तौहीन अदालत की दरख्वास्त का जायज़ा लेगा। अब उस दरख्वास्त का जायज़ा लेने के बाद जो भी फैसला हो सुप्रीम कोर्ट का, लेकिन अपने खिलाफ भी तहरीक इंसाफ ने जो कमिटमेंट दी अदालत उज़्मा को, अपने खिलाफ भी एक मुकदमा बना लिया है। अब हुकूमती हलकों से ये कहा जा रहा है, और जो सुप्रीम कोर्ट का तहरीरी फैसला है उसमें वाज़ेह तौर पे लिखा गया कि अदालती फैसले पर 48 घंटों में अमल होना चाहिए। अब ये अमल सही हुआ, गलत हुआ, उस पर हुकूमत ने अपना जवाब पेश कर दिया। हुकूमत की तरफ से कहा गया कि ऐसे हालात पैदा कर दिए गए कि इमरान खान को शिफा हॉस्पिटल में ले जाना मुमकिन नहीं था, बल्कि हुकूमत ये कह रही है कि अदालती फैसले में इमरान खान साहब की जो सिक्योरिटी है, सिक्योरिटी के बारे में भी लिखा गया है कि खान साहब को फुल प्रूफ सिक्योरिटी दी जाए। तो हुकूमत ये जवाब दे रही है, ये वजह बयान कर रही है कि खान साहब की सिक्योरिटी पर भी कोई कंप्रोमाइज़ नहीं हो सकता था। जो हालात शिफा के बाहर बना दिए गए थे, उन हालात की वजह से खान साहब को शिफा ले जाना मुमकिन नहीं था। लेकिन तहरीक इंसाफ के बारे में अदालती फैसले में क्या लिखा गया? अदालत ने अपने फैसले में लिखा कि अगर कोई भी शिकायत तहरीक इंसाफ को होती है, उस शिकायत की सूरत में तहरीरी तौर पर दरख्वास्त पीटीआई की जानिब से दी जाएगी, उस दरख्वास्त को अदालत में टेकअप किया जाएगा। अब महज ये कह देना कि हुकूमत ने ऐसा कर दिया तो हम भी ऐसा करेंगे, अब ऐसा करने से क्या मुराद है? ऐसा करने से मुराद ये है कि जो इमरान खान साहब की बहन उज़्मा खान ने अपनी बहनों के साथ, डॉक्टर फैसल के साथ और दीगर के साथ जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, ये अपने पाँव पे कुल्हाड़ा चलाया गया है। कुल्हाड़ी नहीं, कुल्हाड़ा चलाया गया है। इस पर हमने प्रीवियस व्लॉग में भी बात की थी। अब जब अदालत ये पूछेगी, चलें हुकूमत के पे तो आपने इल्ज़ाम लगा दिया, आपकी जो अपनी यकीन दहानी थी, आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ली, आपने सियासी पैगाम भी दे दिया, आपने सियासी तौर पे उस जो खान साहब का विजिट था हॉस्पिटल का, उसको आपने एक्सप्लॉइट भी कर लिया, आपने सेहत से मुतल्लिक रिपोर्ट्स भी पेश कर दी, और जो अदालत में कहा जा रहा था कि खान साहब बहुत अलील हैं, खान साहब की सेहत में हमें बड़ी तशवीश है, गो कि आज भी मुश्तरका अपोजिशन यही कह रही है। जबकि प्रेस कॉन्फ्रेंस में उस्मा खान साहबा ने वाज़ेह तौर पे कहा कि माशाल्लाह माशाल्लाह इमरान खान साहब बड़े फिट हैं,
ان کا بی پی ٹھیک ہے. عمران خان صاحب کی وہ آنکھ جس سے متعلق یہ پروپیگنڈا کیا گیا کہ عمران خان صاحب کی آنکھ ضائع ہو چکی ہے, انہوں نے عمران خان صاحب کی آنکھ کو ضائع کر دیا ہے. اس آنکھ سے متعلق بھی عظمیٰ خان صاحبہ نے خود کہہ دیا کہ اس میں بہتری آ چکی ہے. اور عمران خان صاحب نے جو ڈاکٹرز ہیں جو خان صاحب کی آنکھوں کا ٹریٹمنٹ کر رہے ہیں, خان صاحب نے ان کی تعریف کی ہے کہ میرا بہت اچھا علاج کر رہے ہیں, مجھے ٹریٹمنٹ سے متعلق ایک ایک پل ایک ایک بات سے متعلق آگاہ رکھا جاتا ہے. اب آپ دیکھیں کہ جو تحریک انصاف کہہ رہی ہے نا کہ خان صاحب کی صحت پہ ہمیں تشویش ہے, مشترکہ اپوزیشن کہہ رہی ہے کہ ہمیں تشویش ہے, اور جو اعلامیہ جاری کیا گیا مشترکہ اپوزیشن اجلاس کا جس میں اچکزئی صاحب تھے, راجہ ناصر عباس صاحب تھے, گوہر صاحب تھے, سلمان اکمل راجہ صاحب تھے, اور شاہد اور اپنے وہ جو شاہد صاحب ہیں پاکستان تحریک کھٹک صاحب وہ تھے, باقی پی ٹی آئی کی قیادت موجود تھے. اب کہتے ہیں کہ 27 ستمبر کا جو فیصلہ ہے لانگ مارچ کا, وہ فیصلہ ہمارا برقرار ہے. اب بلنڈر کرنے کے بعد اس فیصلے پہ جو آپ نے لوگوں کو نکالنا ہے کہ 27 ستمبر کے لیے, کیونکہ اس میں تبدیلی تو سہیل افریدی صاحب نے خود کر دی تھی کہ رہائی نہیں رسائی کے لیے ہم نے جانا ہے, تو خان صاحب تک رسائی بھی مل گئی. پہلے نورین خانم کی ملاقات ہوئی, پھر عظمیٰ خان صاحبہ کی ملاقات ہو گئی, پسند کے ڈاکٹرز بھی پینل میں شامل کر لیے گئے, الشفا کے ہاسپٹل بھی پینل میں شامل کر لیے گئے, اور اس میڈیکل بورڈ نے عمران خان صاحب کو فٹ قرار دیا. اور اگر میڈیکل بورڈ کی رپورٹ کو آپ ایک لمحے کے لیے سائٹ پہ بھی رکھ دیں, یہ جتنے ولاگرز ہیں پاکستان تحریک انصاف کے وہ کیا فرما رہے تھے؟ تحریک انصاف کو سپورٹ کرنے والے ولاگر یہ بتا رہے تھے کہ جب نورین خانم عمران خان صاحب کے پاس ملاقات کرنے کے لیے گئیں تو ان کی طرف سے جب یہ بتایا گیا کہ آپ کو ہاسپٹل منتقل کرنا ہے, شفا میں آپ کو لے کے جانا ہے, تو وہ ولاگر کہہ رہے تھے کہ عمران خان صاحب کا جواب یہ تھا کہ میں ہاسپٹل کیوں جاؤں, میں تو بالکل ٹھیک ہوں, مجھے ہاسپٹل میں کسی ٹریٹمنٹ کی ضرورت نہیں, جب میں فٹ ہوں صحت مند ہوں تو مجھے ہاسپٹل کیوں لے جایا جائے. ایک طرف ولاگر کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب فٹ تھے, دوسری طرف عمران خان صاحب کی بہن عظمیٰ خان کہہ رہی ہیں کہ خان صاحب ماشاءاللہ سپر فٹ ہیں. تو اس سٹیٹمنٹ کے بعد جہاں سپریم کورٹ میں اب ان سے باز پرس ہو سکتی ہے, اکاؤنٹیبلٹی راجہ صاحب کو کورٹ میں روسٹر پہ کھڑے کر کے کہا گیا تھا کہ یہ رسپانسبلٹی آپ کی ہے, جو کمٹمنٹ دی جا رہی ہے عزیر کرامت بھنڈاری صاحب کی ہے. اب جب عدالت پوچھے گی کہ آپ نے اپنی کمٹمنٹ کا کیا کیا, انہوں نے اگر دیوار پہ سر مارا ہے تو آپ نے کنکریٹ کی دیوار میں کیوں سر مار دیا؟ کیونکہ شاید وہی صاحب کے ریمارکس تھے کہ اگر افسران کے خلاف کارروائی ہو سکتی ہے عدالتی فیصلے کی عدولی کرنے پہ, اڈیالہ جیل کے انتظامیہ کے خلاف, جیل سپرنٹینڈنٹ کے خلاف, لیکن اگر کمٹمنٹ پہ تحریک انصاف عمل نہیں کرتی تو پھر سلمان اکرم راجہ کے خلاف بھی کنٹیمپٹ کی کارروائی ہو سکتی ہے. کیوں نہیں کارروائی کنٹیمپٹ کی سلمان اکرم راجہ کے خلاف کیوں نہیں ہو سکتی؟ اب 27 کی کال جو ہے وہ برقرار ہے. اب اس کے بعد آگے کیا ہونا ہے, جو لوگوں کو انہوں نے نکالنا ہے, اور پھر جو گرینڈ پلان ہے اس کی ڈیٹیل پہ آنے سے پہلے یہ جو ناظرین مشترکہ اپوزیشن کا اجلاس ہوا, اس سے پہلے آپ یہ دیکھیں کہ جیسے ہم بات کرتے ہیں کہ تحریک انصاف اپنے پاؤں پہ کلہاڑی خود مارتی ہے. سینٹ کا اجلاس تھا, تحریک انصاف نے, راجہ ناصر عباس صاحب نے اجازت لے رکھی تھی کہ سینٹ کے اس اجلاس میں عمران خان صاحب کی صحت پہ بات کریں گے, اپنے مطالبات رکھیں گے, اپنی تشویش کا اظہار کریں گے, اپنے کنسرنز شو کریں گے. حکومت نے اجازت دے رکھی تھی چیئرمین سینٹ یا ڈپٹی چیئرمین سینٹ کی طرف سے. اب اجلاس شروع ہوتا ہے, مشال یوسفزئی صاحبہ وہاں پہ سینٹ ایوان کے کورم کی نشاندہی کر دیتی. اب کورم پورا نہیں تھا, تحریک انصاف بات کرنا چاہتی تھی, عمران خان کی صحت پہ بات کرنا چاہتی تھی, لیکن مشال نے جب کورم کی نشاندہی کی تو سینٹ کا اجلاس جو ہے وہ ملتوی کر دیا گیا. جس کے بعد پی ٹی آئی کے اپنے سینیٹر, پی ٹی آئی کے اپنے ارکان پارلیمان مشال پہ برہم ہوئے کہ ہم نے بات کرنی تھی, بات کرنے کی ہم نے اجازت لی تھی, تم نے کورم کی نشاندہی کر دی. تو یہ اپنے ساتھ خود زیادتی کرتے ہیں. جب اپنے ساتھ زیادتی کرتے ہیں اس کے کانسیکوینسز پھر عمران خان کو بھگتنے پڑتے ہیں. اب یہ جو بات عظمیٰ خان صاحبہ نے کہی, جو بات پی ٹی آئی کے سپورٹ کرنے والے بلاگرز کہہ رہے ہیں, اس کے بعد یہ جو لانگ مارچ 27 مارچ کی جو کہتے ہیں نا کال برقرار ہے, ہم 27 مارچ کو لاکھوں کا 20 لاکھ کا ایٹ لیسٹ ہم مجمع تو پشاور سے لے کے نکلیں گے, کون ان کی بات پہ یقین کرے گا؟ ان کے ایشو تو دو تھے نا, عمران خان صاحب کی صحت, عمران خان صاحب تک رسائی.
तो सेहत से मुतल्लिक भी इन्होंने खुद कह दिया कि इमरान खान साहब बिल्कुल ठीक हैं, माशाल्लाह फिट हैं, सुपर फिट हैं, तंदुरुस्त हैं, तवाना हैं, स्टेबल हैं। उसके बाद फिर खान साहब की सेहत के लिए कौन निकलेगा? वो तो यही कहेंगे ना कि अब तक जितना बयानिया इनकी तरफ से बनाया गया इमरान खान साहब की सेहत के मामले पे सिर्फ प्रेशर टैक्टिक्स था, हुकूमत के ऊपर प्रेशर डाला जा रहा था। और जब बिल्ली थैले से बाहर आई है तो खान साहब बिल्कुल सुपर फिट हैं। वो एक तो वजाहत सईद खान जो बाहर बैठा, उसने तो खान साहब को दुनिया से रुखसत ही कर दिया था। खान साहब का विसाल उन्होंने फरमा दिया था कि खान साहब विसाल फरमा गए हैं, इंतकाल कर गए हैं। अब उनसे कोई कहेगा पीटीआई वाला कि ये तुमने क्या चवल मारी थी, इस पे तुम माफ़ी मांग लो? कोई नहीं कहेगा, कोई उसकी अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी। और जब हुकूमत अकाउंटेबिलिटी करती है ऐसी फेक न्यूज़ के ऊपर, तो फिर आज़ादी राय के ऊपर जो वो कदगन लगा दी गई, आज़ादी राय के ऊपर जो है वो हमला कर दिया गया। दूसरा इशू क्या था? सेहत के साथ साथ खान साहब तक रसाई, वो रसाई भी मिल गई। मुलाकात नौरीन खाना साहबा की भी होगी, उस्मा खान साहबा की भी हो गई। लेकिन जैसे एक मरतबा उस्मा खान साहबा ने, जो आखिरी उनकी मुलाकात हुई थी इमरान खान साहब के साथ नवंबर में, उस मुलाकात के बाद भी उस्मा खान साहबा ने रेड लाइन को क्रॉस किया था। अब फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उस रेड लाइन को क्रॉस कर दिया गया है कि इमरान खान का पैगाम आया है कि सोहेल अफरीद साहब जो हैं वो जद्दोजहद को तेज़ करें। अब जद्दोजहद को तेज़ करने वाले खान साहब का पैगाम अपनी जगह पे ये खामोशी से भी आप देख सकते थे, लेकिन आपने एक सियासी जो फंदा है वो अपने गले में डाल लिया है। आपने अदालत में भी जवाब देना है, और आपने जो मजमा, जो 27 सितंबर के लॉन्ग मार्च की आप बात कर रहे हैं, लोग भी आपसे पूछेंगे कि रसाई भी आपको मिल गई, खान साहब भी सेहतमंद हैं, तो हमारे साथ आप धोखा क्यों कर रहे हैं, हमारे साथ गलत बयानी क्यों कर रहे हैं? और ऊपर से सोने पे सुहागा नाज़रीन। बैरिस्टर गौर साहब ये कहते हैं कि अगर यही हमारे साथ यही सब कुछ हुआ तो हम रिज़ाइन कर जाएंगे, हम असम्बलियों में नहीं बैठेंगे, हमें फैसला करना पड़ेगा कि हम यहाँ ऐवान में क्यों बैठे हैं। यानी वो इस्तीफे की बात कर रहे हैं, अपने इस्तीफे की बात कर रहे हैं, तहरीक इंसाफ के अरकान के इस्तीफों की बात भी कर रहे हैं, और एक और प्रेशर टैक्टिक्स है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। लेकिन इनका जो ग्राउंड है, जो उस्मा खान साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जो बताया खान साहब ठीक हैं, उसके बाद इनका जो ग्राउंड है वो ग्राउंड इनका कमज़ोर हो चुका है, पिच इनकी कमज़ोर हो चुकी है। अब जो आप नैरेटिव बना रहे थे, लोगों की हमदर्दियां इमरान खान साहब के लिए समेट रहे थे, वो आप नहीं समेट सकते। जैसे मैंने कहा कि अपने पाँव पे आपने कुल्हाड़ी मार दी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, एटलीस्ट आपको ये प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करनी चाहिए थी। आप तशवीश का इजहार कर रहे थे ना, तो तशवीश वाला बयानिया लेके चलते, लेकिन आपने अपना बयानिया हुकूमत को क्रिटिसाइज करने के लिए, हुकूमत को टारगेट करने के लिए अपना बयानिया आपने खुद जो है वो किल कर दिया। खुद अपने बयानिए को आपने जो है किल कर दिया, मार दिया। अपनी मौत नहीं वो मरा, ये चलें कह लें अपनी मौत में मर गया आपके इक़दामात की वजह से। अब मौलाना साहब ने इशारा रखा है, जब हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं, मौलाना साहब कहते हैं कि मुश्तरका अपोजिशन को मुत्तहिदा अपोजिशन हमने बनाना है। चलें आप मुत्तहिदा अपोजिशन बना लें, लेकिन आज फ़र्ज़ करें मौलाना साहब अगर इस इत्तेहाद के सरबराह बन जाते हैं या नहीं भी बनते, सरबराह मौलाना साहब इस इत्तेहाद के बने या ना बने, लीड फिर वही करेंगे। इमामत फिर मौलाना फजल रहमान साहब की होगी, फिर चाहे अचकज़ई साहब है, राजा नासिर अब्बास साहब हैं, अपने आमिर डोगर साहब हैं, राजा साहब हैं, या बैरिस्टर गौर साहब हैं, फिर मौलाना साहब की इमामत में सबको नमाज़ पढ़ना पड़ेगी। मौलाना साहब के पीछे पीछे सबको चलना पड़ेगा, जो मौलाना साहब कहेंगे वो सब इनको करना पड़ेगा। और मौलाना साहब की जो सियासत है, भारी भरकम खिलाड़ी हैं, तजर्बाकार खिलाड़ी हैं, सियासत की समझ बूझ रखते हैं, लेकिन जहां हुकूमत को आड़े हाथों लेते हैं, क्या बोलना है, कितना बोलना है, सब उनको पता है। विजनरी लीडर उनको कहा जाता है, लेकिन रेड लाइन को क्रॉस नहीं करते। तो जो पीटीआई रेड लाइन को जो कहती है ना कि हमने अब फिर निज़ाम को नहीं रहने देना, हमने आके बैठ जाना है, तो मौलाना साहब का मामला एहतजाज करने का, उनकी नोयत, उनका तरीक़ाकार और तरह का है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का और तरह का। जैसे मरीम नवाज साहब ने कहा कि एक जमात का मिजाज दंगा फसाद है, पीटीआई की तरफ उन्होंने इशारा किया। उन्होंने कहा कि एक जमात का जो मिजाज है वो सिस्टम के नाम पे करप्शन करना है। पीपल्स पार्टी की तरफ उनका इशारा था, नाम किसी का नहीं लिया, और कहती हैं कि नून लीग का मिजाज तरक्की और खुशहाली है, नून लीग का मिजाज तरक्की और खुशहाली है।
تو مولانا صاحب کا جو مزاج ہے وہ مختلف ہے، وہ ریڈ لائن کو کراس نہیں کرتے. مجمع ضرور بڑا اکٹھا کر سکتے ہیں لیکن بڑے پرامن انداز سے آتے ہیں، بڑے طریقے سے آتے ہیں اور اپنا احتجاج کرتے ہیں. بیٹھنا ہوتا ہے، جتنے دن بیٹھنا ہوتا ہے دھرنا دیتے ہیں، پھر چلے بھی جاتے ہیں، معاملات سیٹل بھی ہو جاتے ہیں. تو مولانا صاحب جب لیڈ کر رہے ہوں گے، ڈرائیونگ سیٹ پہ ہوں گے، تو پھر تحریک انصاف کہاں پہ کھڑی ہوگی؟ یہ تو بظاہر ایسا لگتا ہے کہ ٹو پارٹی سسٹم کی طرف معاملات جا رہے ہیں. ٹو پارٹی سسٹم، نون لیگ، پیپلز پارٹی، بڑی سیاسی جماعتیں، اس کے ساتھ چھوٹی چھوٹی سیاسی جماعتیں، اور پی ٹی آئی کا بظاہر مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس حکمت عملی سے جو مجھے ایک پلان لگتا ہے، ایک منصوبہ بندی کے تحت لگتا ہے، پی ٹی آئی کا جو ہے وہ جو کہتے ہیں کہ بڑی سیاسی جماعت والا صفایا ہو جائے گا، بڑی سیاسی جماعت والا بھرم ٹوٹ جائے گا. تو تحریک انصاف کو بھی سوچنا چاہیے کوئی ایسا قدم نہ اٹھائیں کہ کوئی سیاسی کھلاڑی یا تجربہ کار کھلاڑی پی ٹی آئی کو بیچ کے کھا جائے. میں کسی کی طرف اشارہ نہیں کر رہا.